Selamat ngali hari serta merik tabik bahasa ngagi kita semua bergulai dengan aku Leticia Kila. Buat boleh tunukas IBAN edisi ngali hari 2 Oktober 2021. Batang berita. Raban pedagang B40 anggau pedaja dilalau ngambil peluang ngulih ke bantuk dagang ke bisik disedia ke perintah. Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak Datuk Lee Kim Shin madah bantuk ke disedia ke perintahnya endang dikenak mantuk sidak ngemaju ke dagang enggau nambah ke penatai pemisik diri. Ku ia pedagang megak diperansang ngenak pelasar media rama dikenak ngelalu ke dagang sidak ngambil ke terus dikelala. Congratulations to Kek Lapis City Payong, Miri City. This is the first in Sarawak where we have a gallery, mini museum on the history of Kek Payong and also history of the founder of Kek Lapis City Payong. Congratulations. I hope this place will be popularized and there will be a lot of visitors coming here. This can be another very interesting place for visitors from outside, especially from outside Sarawak, to come and visit this place and to know more about how different Kek Lapis being made here. Maya ngabas palan latih Raban ke dipilih buat program Micro Connector SME Corp Malaysia kemari, adun senadin yak megak bisik merik puji ngagai Kek Lapis City Payong tu udah bisik sebuah palan mandang ke sejarah ngagak Kek Lapis. Ia megak ngelalau pedagang Raban B40 yang kaum indai tunggal nembia anggau Raban nyelai pendiau OKU kan terima bantuk patut ngepun ke dagang diri ngenak kerban dagang ke di Pelanja SME Corporation Malaysia anggau agensi di baro Upis Menteri Pemansang Dagang anggau Gerempung Kerjasama Malaysia. Berita udah tu. Keterubah ia Unit Integriti Enggau Ombudsman Negeri Union, Upis Kepala Menteri Sarawak ngatur program Belanda dengan cara online ianya Integrity Run 2021 nyerumbak bulan Innovation Service Upis Perintah Negeri Sarawak 2021. Menteri Berupis Kepala Menteri Integriti Enggau Ombudsman Datuk Talib Zulkifli udah berjadi kekelai flag off program Integrity Run 2021 berupis ia di Begunan Baitul Makmur 2 Petrajaya kemari. Belak datang nyuak ke poster program nyadi kekelai berjadi ke pelandaknya Director Union Adana Jet ke nyadi pengatur program serta pegawai kanan UPIS. Programnya dibuka ngagi semua orang gawak perintah negeri anggau perintah besar lebih lagi rakyat Malaysia lalu sida boleh register dengan cara install application Jomran bertelefon bincang diri. Program Belanda tu dekat diatur pengalaman 2 bulan ianya berengkah 1 Oktober nyentuk 30 November 2021 lalu sekumbang timpuhnya pemekit oleh Belanda tau ke berjalai dengan cara ngerikut ke penyawah berjalai lalu simpan dalam aplikasi Jomran. Bisik 3 kategori pekit ianya 5 km, 10 km enggau 21 km. Terus nampung isi berita. Menteri Pengintu Pendiau Pengelantang Komuniti Orang Induk Enggau Pemansang Anak Mit, Datuk Sri Fatimah Abdullah kena hari 4 tu tadi bisik datai ngabas palan kuarantin enggau berubat COVID-19 pesakit regas PKRC buat Dewan Kompleks Sukan Komuniti Buka. 7 pejalannya laban dekat Matau Tusun Pengawal enggau berarti ketika pemersi buat PKRC-nya. Buat sebengkah hagi pengawal berendur bukai, Datuk Sri Fatimah ngulu awam pengatur Komiti Penyanggap Nusah bagi menuak di DMC Muka. Awamnya dikenak berunding ke pasal perkara kediguna buat PKRC di Muka. Antara isu ke bisik di perunding ke bakal pengawal ngumpul uras domestik enggau kerban nadai agi diguna ari klinik, agu sumbat, penyampau agu endak cukup, kerja teknikal pemersi buat PKRC, pesakit gerinsa, seruran berguna ke air irup enggau pemakai di sadung endak ditejam ke udah ditetapkan. Di Dun Repok. Pengawal nyadung bantu pemakai antara aktiviti program Abbas UKAS New Merdeka nyerumba Ari Malaysia diatur hari 4 tu tadi. Programnya lebih ricah nengah penatai Adun Repok Datuk Sri Huang Tiong Si kelalu berjadi kekelai nyuak kebantu pemakainya. Penerima kedatai yang kaum meraban orang lunggar umur asnaf indai tunggal enggau OKU.
Kenuk ko Datuk Sri Huang, bantuknya cukup berguna laban rakyat dia tu agi dalam timpuh pelin penyuman menua PPN Renggat 3 lalu bisnis kedai Aris Sidak ngasai ke penyuntua. Nya alai yang merik terima kasih ngagai Raban Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, laban udah ngatur programnya berpalan servis repo. Antara aktiviti bukai bisik diatur ianya nyuak ke Bendera Malaysia Enggau Sarawak ungkup peranak Kampung Melayu. Di Dun Layar, pengari rakyat ia Gerald Rentap Jabu bisik ngabas pejalai projek ke Udah Tembuk engkau nyerah ke tabak projek program Transformation Menua Pesisir RTP di Sitak Constitution ia kemari. Gerald Rentap ngepun ke pejalai ngelawak rumah Andoh Cupong, nanga geraji padeh betong ngabas projek ngagak sapat tanah tusur angga projek bukai ke beungkus RM700,000. Udahnya, ia ngabas 2 projek ke Udah Tembuk buat rumah Warren Beti, Uping, Geraji Atas, Padeh Betul. Projek ke Baru Tembuk tu ianya ngagak sapat tanah tusur, nyemin jalai enggau pengawak bukai, buat kandang rumah panjai Geraji Atas, Betul, lalu genap projeknya berungkus RM100,000. Tuai rumah Warren Beti ngari ke sidak serumah merik terima kasih ngagi Adun Layar, laban udah ngemujur ke 2 projek RTP nyentuk ke Tembuk Menyana. Bak pengujung pejalai ia, Gerald nyerah ke tabak projek ngagak baru Jembatan Gantung, bak rumah Nila Range, lawing Padeh Betuang ke beungkus RM300,000. Dulu harinya Gerald bisik limpang ngabas program imunisasi COVID-19 6 biak bak palan merik vaksin PPV Dewan Panglima Rentap. Urun 272 biak berumur 16 hingga 17 tahun ke datai Ari SMK Saint Augustine menerima vaksin dos kedua bak programnya. Ia udahnya nguluk pengawak nyuak ke cek projek MIT Menua Pesisir MRP berpalan servis Dun Layar ungkup bala penerima baka ke Ayanto. Belak bisik disuak ke ianya cek ari unit perkara pengarap bukai Unifo ngagai The Betong Chinese Temple Charitable Trust Board. Udahnya 2 itik laptop disuak ke ngagai 2 ikut nembiak ke baru di Kangau Nampung pelajar ngagai palan pelajar tinggi IPT. Di Sebuyau, program vaccination ungkup nembiak berumur 12 nyentuk 15 tahun udah dikemujur ke bak PPV Dewan Pembangunan Sebangan hari 4. Bisik 900 penerima mungkur nembiak sekolah sekondari SMK Sebuyau, enggau 20 sekolah primary bak sitak pelilih MIT Sebuyau, nyengkau nembiak ke nadai bersekolah belak menerima dos keterubah vaksin sarinya. Pengatur PPV Dewan Pembangunan Sebuyau, Dr. Muhammad Azhari Abdillah Madah, bisi 49 ikut pengajar gawak ngemata ke Raban Nembiak nyaup Raban Ari Upis Pengerai, volunteer MyVac engga Upis volunteer Malaysia rela. Semua nembiak kedatai belak diulu ke Apai Indai engau penggibun sidak serta niti ke atur pengawak standard SOP ke udah ditetapkan. Tebal lagi Raban nembiak ke udah bertucuk vaksin belak madah diri gaga. Engkau berterima kasih ngagi Perintah Sarawak laban udah nyediakan vaksin ungkup sidak. Ngalih ngagi report ninting hari COVID-19. Sarawak kemarin ngerikut ke 2,413 kes baru ngujung ke penyampau semua kes Datuk Manggai 212,037. Komiti Penjaga Penulisan Negeri JPBN Sarawak Madah, kes barunya ditemu buat 38 pelilih menua baka ke Ayanto. Nangkan kenyak JPBN Sarawak belak madah ke bisik 26 kes pemati baru mungkur orang ke berumur antara 51 nyentuk 98 tahun. Pihak megak bisik dipadah ke sitik kluster baru ditemu di Kumbai kluster Sepangah di Limbang. Tajak pihak bisik 3 kluster punas ianya kluster Ladang Hijau 01 Beluru, kluster Kampung Panggil Sri Aman angau kluster Pangkalan Bau. Nakak tu dulu edisi ngali hari bergulang aku Leticia Kila ngobala kru buletin. Berita kesil lagi tau dipedak dengan semua laman media UKAS yang kau buat portal ukas.sarawak.gov.my. Tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube.